سيدنا وليكم ومواتنا ووالدكم ووالد المسلمين نصوصنا أولياء والصلاح هذه البلدة، ثم إلى رحب محمد بن عبد الله الهدار وأسره فرعه ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا وعمر هذا المعهد أن الله تغشى المغفرة والبركاته ووصل من المريم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كان عبد الله سنة ساتم سيئ مصادرة المغضوب عليهم الضالين آمين. Gimana ini? Ini sudah ini. Oh, ada. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa hawla wa la quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah bad'atun minni yagbiduni ma yagbidhuha wa yabsutuni ma yabsutuha wa innal ansaba tanqati'u yawmal qiyamati ghaira nasabi wa sababi wa sihri 'anil hakim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah, Siti Fatimah, bad'atum minni adalah bagian daripada anggotaku, bagian daripada dagingku. Maka membuat marah aku yang membuat marah dia, membuat susah aku yang membuat susah dia, membuat senang aku apa yang membuat senang dia. Sesungguhnya nasab turunan tanqati'u maka terputus yaumal qiyamah di hari kiamah ghaira nasabi kecuali nasabku wasababi dan sabab hubungan denganku wasihri dan periperan denganku. Hadits riwayat Hakim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-nurul mubin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, فقد ذكر لنا ورد هذا الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم في فضل سيدتنا فاطمة الزهراء في قوله فاطمة بضعة مني. البضعة أي جزء أي قطعة من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقطعة من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يفضلها شيء، بل هي أفضل من كل شيء، لأن للجزء حكم الكل، والكل هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بضعة مني، لهذا فإن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول يقبضني ما يقبضها، يحزنني ويسيئني، كل ما يحزنها ويسيئها يحزنني ويسيئني، وما يسرني وما يسرها يسرني، وكل ما يفرحها يفرحني. فلهذا عندما قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذات مرة وأخذ بيد سيدتنا فاطمة الزهراء وقال من عرف هذه فقد عرفها، ومن لم يعرفها فإنها فاطمة بنت محمد، فإنها فاطمة بنت محمد. فلما سمعوا ذلك انتبهوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلما قال إنها فاطمة بنت محمد فهي قلبي وروحي الذي بين جنبي، يسرني ما يسرها ويحزنني ما يحزنها. قلبي
وروحي الذي بين جنبي يسرها ويحزنني ما يحزنها، وهي رضي الله تعالى عنها أصغر أبنائه، إذ أبنائه صلى الله عليه وآله وسلم القاسم وعبد الله وإبراهيم الأشقة، هي أصغر الأبناء الأشقة التي من خديجة، الذين هم من خديجة هي أصغرهم، القاسم وعبد الله وأم كلثوم وزينب، وأصغرهم سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، ورقية، وأصغرهم سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan Siti Fatimah. Bagaimana Nabi menggambarkan beliau adalah bagian daripada Nabi. Dan ketahuilah bagian itu yang dimaksud adalah menggambarkan hubungan erat dengan Nabi. Walil juz'i hukmul kull. Bagian itu hukumnya adalah maksudnya pribadi Nabi, cinta Nabi penuh kepada Siti Fatimah. Karena itu Nabi menggambarkan yang membuat susah Fatimah itu membuat susah aku, kata Nabi. Karena Nabi SAW satu saat menuntun Siti Fatimah. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada sahabat, Inna hadhi Fatimah, man arafaha faqad arafaha. Ini adalah Fatimah putriku. Yang kenal dia, baru dia mengenal sebenarnya. Tahu kamu siapa dia? Maka Nabi SAW menyatakan, Innaha galbi wa ruhi baina jambai. Ini Fatimah adalah buah hatiku, ibarat ruh yang ada di tubuhku, mengganggu dia yang mengganggu aku, membahagiakan dia yang membahagiakan aku yang membahagiakan dia. Karena itu luar biasa ini Siti Fatimah. Beliau adalah putri Rasulullah SAW yang paling kecil. Anak Rasulullah SAW yang paling kecil di antara putra-putra Siti Khadijah. Anak Nabi yang bukan dari Siti Khadijah cuma Ibrahim. Dari Maria Qibtiyah. Adapun Sayyid Abdullah, kemudian adapun Sayyid Qasim, kemudian Sayyidah Ruqayyah, adapun Sayyidah Zainab, adapun Sayyidah Ummi Kulthum, itu semuanya adalah dari Siti Khadijah. Yang paling kecil Siti Fatimah. Yang paling kecil adalah Siti Fatimah. Begitu tinggi kedudukan daripada beliau di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولدت سيدتنا فاطمة الزهراء قبل النبوة ب5 سنين. اجتمعت سيدتنا فاطمة مع سيدنا علي ذات يوم وهو يقول من أكبر منا سنا، فسمعهما سيدنا العباس فقال لقد ولدت يا علي قبل أن بناء الكعبة بسنين، أما فاطمة فقد ولدت أثناء بناء الكعبة. قال العلماء قبل النبوة ب5 سنين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ ذاك عمره 35 سنة. ولدت فاطمة الزهراء وكانت أحب أولاده إليه وأشبههم به سيدتنا فاطمة الزهراء، كما روت ذلك سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها إذا أقبلت تمشي كأنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي، لشدة شبهها بأبيها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لهذا يقول فيها حديث آخر من أحبها فقد أحبني
ومن آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله سبحانه وتعالى. Siti Fatimah dilahirkan sebelum kenapa ini? Siti Fatimah dilahirkan dilahirkan sebelum diutusnya Nabi 5 tahun. Artinya ketika Rasulullah berumur 35 tahun. Sayyidina Abbas ketika ditanya tentang kelahiran Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, Sayyidina Ali lahir sebelum dibangunnya Ka'bah. Siti Fatimah lahir di tengah-tengah dibangunnya Ka'bah. Luar biasa ini Siti Fatimah radhiyallahu anha menempati kedudukan yang sangat tinggi ada di hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabbaha faqad ahabbani wa man adaha faqad ada wa man ahabbani faqad ahabballah wa man adani wa man adaha faqad adani wa man adani faqad adallah." Siapa yang cinta kepada Siti Fatimah berarti dia membuktikan cintanya kepada aku. Siapa yang cinta kepada aku berarti cinta kepada Allah. Siapa yang mengganggu Fatimah berarti mengganggu aku, kata Nabi. Siapa mengganggu aku berarti mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat bagaimana kedudukan Siti Fatimah di sisi Nabi dan bagaimana kedudukan Siti Fatimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. وهي رضي الله تعالى عنها جاءت إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكلما جاءت إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من محبته لها يقوم ويستقبلها ويقبلها، لأنه إذا اشتاق إلى الجنة قبل بضعه صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا يقول فيها ويناديها يا أم أبيها، يا أم أبيها، يناديها دائما بهذا الاسم. ورأت سيدتنا عائشة موقفا عجيبا عندما أسر لها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فبكت، ثم أسرها فضحكت. قالت: ما رأيت عجبا فرحا وحزن في آن واحد. فلما قامت سألتها: ماذا أسر لك رسول الله؟ قالت: ما كنت أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلما انتقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى سألتها: ماذا أسر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أما عندما حزنت وبكيت فقال لي إن جبريل كان يدارسني كل عام القرآن مرة، وفي هذا العام دارسني القرآن مرتين، وما أظنني إلا منتقل إلى الرفيق الأعلى، وأنك أول أهل بيتي لحوقا بي. لهذا كان انتقالها للرفيق الأعلى بعد أبيها ب6 أشهر على القول الأصح. فبكيت وحزنت لذلك. فلما رأى حزني رجع وأسرني سرا آخر وقال لي: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ ففرحت وتبسمت لذلك. هذا هو السر الذي أعطانيه إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Siti Aisyah mengatakan bahwa Siti Fatimah ini mirip dengan Nabi. Kalau berjalan, kalau datang, persis dengan jalannya Nabi. Dan Nabi ini betul-betul cinta kepada Siti Aisyah. Kalau sudah rindu tentang keindahan surga, maka dia peluk Siti Aisyah dan cium dia peluk Siti Fatimah dan dia peluk Siti Fatimah. Gitu ya. Jadi enggak ada ceritanya kalau istri Nabi itu benci kepada Siti Fatimah. Ya,
istri Nabi itu benci pada Siti Fatimah, nggak ada cinta pada Siti Fatimah, itu hanya fitnaan. Tahun ini aneh. Biasanya di Ramadan Jibril membacakan aku Quran dari awal sampai akhir sekali. Tetapi tahun ini kok 2 kali. Kok aku yakin ini tahun terakhir. Mungkin aku sekarang meninggal dunia di tahun berikutnya. Nangis Siti Fatimah. Kemudian Nabi SAW ngasih tahu, Fatimah, tapi kamu adalah pertama yang nyusul aku. Gak lama ente kumpul lagi dengan aku di alam barzakh. Dan kamu udah dilantik oleh Allah menjadi pemimpin ratu wanita muslimah yang ada di surga. Wanita mukminah yang ada di surga. Senyum Siti Fatimah. Begitulah ya. Begitulah kenikmatan itu adalah kumpul dengan Nabi, saudara. Kumpul dengan Nabi. Nah, karena itu Siti Fatimah setelah meninggalnya Rasulullah nggak kelihatan senyum lagi. Senyumnya Siti Fatimah adalah ketika diberi kabar, kamu pertama yang menyusul ayahmu setelah meninggalkan dunia ini. Nah. ووردت في فضلها أحاديث كثيرة سيدتنا فاطمة الزهراء، منها إن يوم القيامة إذا جمع الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين ينادي منادي من تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى يقول يا أهل الموقف غضوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكم فإن فاطمة بنت محمد تمر على الصراط. هذا الموقف مظهر من مظاهر تعظيم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ عظمت وفضل سيدتنا فاطمة من فضل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا خص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن ذريته من فاطمة. كل نبي ذريته من صلبه إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذريته من سيدتنا فاطمة الزهراء. زوجها سيدنا علي كرم الله وجهه أمره الله سبحانه وتعالى أن يزوج بنته فاطمة الزهراء بعد أن خطبها كبار الصحابة وكثير من الصحابة، وقال إن الله سبحانه وتعالى أمرني أن أزوج فاطمة بعلي. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى. فلهذا يروي سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه هذا الحديث، قال كنت عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإذا الوحي ينزل عليه فلما سري عنه قال سألت النبي محمد، قال يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتدري يا أنس ماذا نزل بالملك اليوم؟ قال إن ملكا نزل علي جبريل وأخبرني أن الله سبحانه وتعالى يأمرك أن تزوج فاطمة بعلي. فنادي أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير، ونادي على مثلهم من الأنصار. قال فناديت عليهم فلما جاءوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في ذلك اليوم سيدنا علي قد أرسله نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مهمة، فلما جاءوا فقال لهم إن الله أمرني أن أزوج فاطمة بعلي، وإني أزوجه إياها على 400 مثقال من الفضة، فزوجه إياها فقال إن رضي علي، إن رضي علي. وخطب خطبة طويلة صلى الله عليه وآله وسلم. فلما انتهى من ذلك جاء بوعاء فيه التمر فقال كلوا. وهذا من هنا شرعت وليمة العقد، أي عقد النكاح. فلما هم كذلك يأكلون التمر إذ أقبل سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه، فلما أقبل تبسم في وجهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقام إليه وقال يا علي إن الله أمرني أن أزوجك من فاطمة وأنا زوجتك فاطمة. فقال سيدنا علي قبلت نكاحها وخر في الحال سيدا شكرا لله سبحانه وتعالى. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما وجمع شملكما
وجمع بينكما وأخرج منكما الكثير الطيب وجعل الرحمة في نسلكما والحكمة في نسلكما وجعل نسلكما أمان هذه الأمة. Siti Fatimah radhiyallahu anha, beliau adalah perempuan yang tidak pernah menampakkan dirinya di hadapan laki-laki. Betul-betul tertutup. Sehingga nanti di hari kiamat untuk memuliakan beliau, manusia itu di hari kiamat, saudara, tidak ada sehelai pakaian pun yang menutup dirinya. Ketika saatnya Siti Fatimah udah harus melalui jembatan Sirat, maka diumumkan daripada arasy Allah. Ya ahlal mahsyar, uddu absarakum wa nakkisu ru'usakum fa inna Fatimata binta Muhammadin satamurru 'alas sirat. Yang ada di mahsyar semuanya harus memejamkan mata. Semuanya harus merundukkan kepala. Sekarang saatnya Fatimah putri Nabi Muhammad berjalan di atas jembatan Sirat. Lihat bagaimana Allah jaga tubuh Siti Fatimah tidak diperhatikan, tidak dapat dipandang oleh orang sampai di hari kiamat, saudara. Kenapa? Karena menjaga dirinya nggak pernah dipandang oleh siapapun. Mudah-mudahan kita termasuk golongan Siti Fatimah ya. Siti Fatimah ini jodohnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pilihan. Dan itu Allah yang memilihkan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bagaimana pembesar-pembesar sahabat meminang Siti Fatimah, Nabi belum menerima. Maka Nabi menyatakan, innallaha ya'muruni an uzawwija Fatimah bi Ali. Allah perintahkan aku untuk aku mengawinkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya waktu itu Sayyidina Ali lagi ada urusan penting diperintah oleh Nabi. Datang, maka dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang lainnya juga dipanggil. Kemudian Nabi Sayyidina Ali menyatakan, aku kawinkan Fatimah dengan engkau Ali dengan mahar 400 mithqal dirham, uang perak. Maka Sayyidina Ali menyatakan gobiltu nikahaha. Kemudian Sayyidina Ali sujud berbahagia atas kenikmatan, bagaimana tidak saudara, menjadi menantu Rasulullah SAW, mendapatkan istri Fatimah Zahra, ratu orang-orang beriman ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Nabi memerintahkan untuk dibawakan kurma. Disitulah terjadi walimah. Walimah. Kemudian setelah itu Nabi SAW memberikan doa yang luar biasa. Jama'akumullah fi, jama'akumullah fi, jama'allakuma syamlakuma, jama'allahu syamlakuma fi khair wa razaqakuma al-katsirat thayyib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatukan kamu wahai Ali dan Fatimah dengan baik, dan Allah mengeluarkan turunan kamu orang-orang yang baik. Luar biasa, perkawinan yang luar biasa, dan itu adalah karena perintah Allah melalui Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengawinkan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, perempuan pilihan mendapatkan laki-laki pilihan, dan menjadi satu kemuliaan yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan semua turunan para nabi dari sulbi masing-masing, kecuali turunan Nabi Muhammad SAW
dari Siti Fatimah dan benihnya melalui sulbi Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. رضي الله. وهو سيدنا علي قذف الله محبته في قلبه ومحبتها في قلبه من مذ جمع الله بينهما والمودة والمحبة تسري بينهما حتى أن سيدنا علي كرم الله وجهه لم يتزوج، هي أول زوجاته ولم يتزوج في حياتها على أحد خشية أن يسيء إليها أو يحزنها فيحزن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما يحزنها يحزن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلم حتى يتزوج في حياتها حتى انتقلت إلى الرفيق الأعلى فقام بغسلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها في البقيع مع سيدنا العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، واستوحش أشد الوحشة بعد انتقالها للرفيق الأعلى حتى إذا رجع إلى البيت لم يألف البيت دون أن يرى فيه أم الحسن والحسين فاطمة الزهراء فيستوحش، فكان يخرج لزيارة قبرها كل يوم في البقيع رضي الله تعالى عنه، وربما أنشأ أبياتا من الشعر، وربما سمع في بعض الأحيان جوابا يسمع صوتا ولا يرى شخصا، وذلك هي روح السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. Begitu luar biasa keluarga kedua mempelai ini berjalan dengan baik, dengan penuh kasih sayang dan cinta, sekalipun tidak didukung dengan materi yang banyak, tetapi luar biasa sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib bagaimana dalam masa hidup Siti Fatimah tidak pernah kawin dengan seorang perempuan yang lainnya. Kenapa? Khawatir membuat kecewa Siti Fatimah itu sama dengan membuat kecewa Nabi Muhammad. Mengganggu Siti Fatimah itu sama dengan mengganggu Nabi Muhammad SAW. Sehingga Siti Fatimah meninggalkan dunia ini dan langsung ditangani oleh Sayyidina Ali bin Thalib sendiri, pemandiannya sampai pengkafanannya, ya, sampai dibantu dengan yang lainnya, ya. Artinya diurusi, ya, sampai penguburannya dibagi bersama paman beliau, bersama kakek beliau Abbas, ya. Abbas, di kuburan Abbas sana. Kemudian bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib luar biasa, begitu cintanya luar biasa, ziarah setiap hari kepada Siti Fatimah. Kemudian kadang-kadang membawa bait-bait syair, dan kadang-kadang Sayyidina Ali pun mendapatkan jawaban daripada Siti Fatimah, mendengarkan suara daripada Siti Fatimah. Begitu indah keluarga yang penuh dengan kasih sayang ini, yang memang dikawinkan dengan dasar asas perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa atat min al-awlad بسيدنا الحسن وسيدنا الحسين وسيدنا محسن وقد توفي صغيرا، وكان لها من البنات زينب وأم كلثوم ورقية ماتت صغيرة. هؤلاء أولادها من سيدنا علي بن أبي طالب، والذرية ممتدة في آل النبي محمد صلى الله عليه وسلم من سيدنا الحسن وسيدنا الحسين الذي يقول فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من أحبهما ونسلهما فقد أحبني، ومن أبغضهما ونسلهما فقد أبغضني. Dari kedua mempelai ini lahir beberapa anak. Ada Sayyidina Hasan, ada Sayyidina Husain, ada Sayyidina Muhsin. Muhsin meninggal dunia waktu kecil. Kemudian keluar juga perempuan-perempuan. Ada Sayyidina Zainab, ada Sayyidina Ummi Kulthum, ada Sayyidina Ruqayyah. Ruqayyah meninggal waktu dalam keadaan kecil. Tetapi turunan daripada Siti Fatimah ini melalui daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya, sampai sekarang sehingga Nabi SAW menggambarkan, man ahabbahuma wa naslahuma faqad ahabbani, wa man abghadahuma wa naslahuma faqad abghadani.
Siapa yang cinta kepada Hasan dan Husain dan turunan Hasan dan Husain, itu berarti benar-benar cinta kepada aku, kata Nabi. Siapa yang membenci Hasan dan Husain dan turunan Hasan Husain, berarti membenci kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكانت أحب الخلق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان أكثر الخلق محبة للنبي هي سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. بعد انتقاله للرفيق الأعلى استوحشت كذلك سيدتنا فاطمة، فإذا اشتاقت خرجت إلى قبره صلى الله عليه وآله وسلم حتى تأخذ من التراب قبره صلى الله عليه وسلم فتضعه على وجهها وتقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، أي من الطيب. لقد صبت علي مصائب لو صبت على الأيام عدنا لياليا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. Siti Fatimah setelah meninggal ayahnya udah nggak betah lagi hidup di atas dunia ini. Setiap saatnya kalau sudah rindu datang kepada kuburan Nabi. Diambil tanah Nabi, dicium sambil membawa beberapa syair. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم بعد مد الزمان غواليا. Apa kira-kira terhadap orang yang mencium tanah daripada kuburan Nabi? Nggak perlu lagi mencium minyak wangi setelah itu. Keharuman yang luar biasa yang ia rasakan daripada tanah yang menyelimuti daripada kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولقد صبت علي لقد صبت علي مصائب لو صبت على الأيام عدنا لياليا. Kemudian beliau menyatakan, benar-benar aku mendapatkan musibah yang betul-betul berat, kata dia. Kalau seandainya musibah itu ada di siang hari, akan menjadi gelap itu siang hari. Apa itu musibah yang luar biasa menimpa? Yaitu pisahnya dia dengan ayahnya. Enggak mampu lagi Siti Fatimah dengan perpisahan itu untuk menjalani kehidupan di atas dunia. Dia rindu untuk bertemu dengan ayahnya ada di alam yang berikutnya. لهذا يسمى أم أبيها لأنها كانت تتحنن عليه تحنن الأم، خصوصا بعد انتقال سيدتنا خديجة إلى الرفيق الأعلى. كانت هي القائمة بأمر أبيها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت المشفقة عليه عندما يؤذى من المشركين والكفار، حتى أنها قد تأتي إلى عند الكعبة فتجد أبيها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا، وترى المشركون قد وضعوا على رقبته وعلى ظهره السلا، أي النجاسة حق الجزور الجمل، فتأتي وتميطه وتزيله عن أبيها رضي الله تعالى عنها. وكانت أشفق الناس وأرحم الناس به صلى الله عليه وآله وسلم، لهذا كانت هي أحب الناس عند أبيها. Siti Fatimah adalah sosok yang sangat cinta kepada Nabi dan sangat dicintai oleh Nabi. Begitu cintanya Siti Fatimah kepada Rasulullah sampai disebut ibu ayahnya sendiri. Kenapa? Setelah meninggal Siti Khadijah, perhatiannya fokus untuk ayahnya, merawat Rasulullah SAW, memperhatikan Nabi luar biasa, sehingga seperti ibu kepada anak. Padahal jarang ya begitu ya. Biasanya anak tadi itu hanya perhatian biasa kepada orang tua. Mana ada anak statusnya seperti orang tua. Cintanya luar biasa Siti Fatimah. Sehingga disebut ibu ayahnya sendiri. Itu yang menyebut adalah Nabi SAW. Perhatian setiap saatnya Nabi diperhatikan. Sampai satu saat pernah melihat Rasulullah bagaimana diteror sama orang-orang kafir Arab. Saat itu lagi sujud, ditaruh di atas kepala Nabi isi perut onta, saudara. Lama Nabi sujud karena menanggung itu semuanya. Maka datang Siti Fatimah bagaimana membersihkan itu daripada ayahnya. Mengangkat itu isi perut onta semuanya dan bersihkan daripada ayahnya. Begitu luar biasa. Begitulah kecintaan daripada Siti Fatimah kepada Nabi. Dan kecintaan Nabi kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha. وسيدتنا عائشة تقول: ألا أبشرك يا فاطمة
لقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول سيدات نساء الجنة فاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد وآسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران، ويقول كمل من النساء كثير ولم يكمل من النساء إلا 4: فاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد ومريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم. Siti Aisyah pernah berkata kepada Siti Fatimah, Fatimah, aku beri kabar kamu, kabar gembira yang aku dengar Nabi SAW. Yang bakal akan menjadi ratu surga itu adalah Fatimah bintu Muhammad, kamu. Wa Khadijah bintu Khuwailid, ibu kamu Khadijah. Wa Maryam ibnatu Imran, Siti Maryam, ibu Nabi Isa, putri Imran. Wa Asya bintu Muzahim, istrinya Fir'aun yang belum mati beriman, Asya binti Muzahim. Kemudian Nabi SAW juga pernah berkata, tidak ada sempurna daripada perempuan kecuali 4 perempuan ini. Sempurna di sisi Allah. Yaitu Fatimah, Siti Khadijah, Siti Maryam, dan Siti Asiyah binti Muzahim. Radiyallahu anhunna ajma'in. Wa innal ansab tanqati'u yawmal qiyamah غير نسبي وسببي وصهري. يوم القيامة سمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعض الناس يبلبل ويتحدث ويقول إن رحم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تنفع يوم القيامة. فبلغ ذلك الخبر إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فتغير وجهه، وكان إذا غضب احمر وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج ونادى على الناس وصعد المنبر وخطب وهو مغضب وقال ما بال أقوام يقول إن رحم النبي إن رحم محمد لا تنفع يوم القيامة، بلى إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة، وإن كل حسب ونسب وصهر منقطع إلا حسبي ونسبي وسببي. هذا خصه الله سبحانه وتعالى، لهذا ما دامت تكثر ذريته صلى الله عليه وآله وسلم وهي محصورة في نسل الحسن والحسين، فلا زال الناس على أمان، لأنه يقول أهل بيتي أمانا لأهل الأرض كالنجوم أمان لأهل السماء. Ada beberapa orang dia lagi usil bicara, percuma aja itu turunan Nabi, nggak ada manfaat di hari kiamat. Rahimnya Nabi itu percuma, ya nanti di hari kiamat putus. Maka Nabi SAW menyatakan, aku mendengar orang-orang menyatakan bahwa rahimku, artinya keluargaku akan putus di hari kiamat. Ana wa inna rahimi mausulatun yaumal qiyamah. Memang rahim yang lainnya terputus, tapi rahimku, artinya keluargaku, bersambung di hari kiamat. Ala wa inna kulla nasabin wa sababin munqati'un yawmal qiyamah illa nasabi wa sababi. Ketahuilah, semua nasab, semua sabab putus di hari kiamat kecuali nasab dan sababku. Karena itu jangan kita menjadi orang-orang yang benci dong sama Ahlul Bait. Nah, kalau ini Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, alhamdulillah dikasih turunan, hormati. Hormati turunannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan turunan Hasan dan Husain, karena di situ ada kecintaan Nabi kepada mereka, maka dijadikan pengaman di atas bumi ini. An-nujumu amanun li ahli sama'. فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يعدون وأهل بيتي أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي أتى أهل الأرض ما يعدون. Bintang-bintang pengaman bagi penghuni langit. Tapi kalau udah nggak ada bintang, saatnya ahli langit udah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul baitku pengaman di atas bumi. Kalau udah nggak ada ahli baitku, saatnya penghuni bumi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. لهذا لما خطب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنت سيدنا علي كرم الله وجهه،
قال يا علي إنني ليس لي رغبة في النساء، لكنني أريد أن أتصل بسبب وصهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإني سمعته يقول كل حسب ونسب وسبب وصهر منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي وصهري، إنما أردت الاتصال وليس لي حاجة بأمر النساء. Karena itu Sayyidina Umar berusaha untuk masuk dalam keluarganya Sayyidina Ali. Dan akhirnya kawin sama putrinya Sayyidina Ali. Tapi hati-hati jangan ditiru. Sayyidina Umar itu kafa'ah. Kalau dengan cucunya Nabi ya. Dikawinkan oleh Ummi Kulthum. Kata Sayyidina Umar, aku ini bukan untuk mau nikmat-nikmatan. Aku ini berharap bisa masuk dalam keluarganya Nabi. Kenapa? Karena aku mendengar Nabi menyatakan semua nasab, semua sabab dan semua peran itu akan terputus kecuali yang menjadi keluargaku dan beriparan dengan aku. Nah, disitulah orang-orang berebut untuk mengawinkan putri-putrinya dengan Sayyidina Hasan. Kenapa? Karena ingin menjadi beriparan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. نعم. وأول ما يدخل الجنة فاطمة وعلي ونسلهما ومحبيهما، فالله يجعلنا وإياكم من المحبين لهما، الذين ملأ الله قلوبهم بمحبتهم، ويحببنا لأهل بيت النبي ويحبب أهل بيت النبي إلينا، ويحشرنا في زمرة النبي وبنت النبي وبضعة النبي فاطمة الزهراء وأمها خديجة الفضلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Pertama yang masuk surga insyaallah di antara umat Nabi Muhammad adalah yaitu kelompok Siti Fatimah dan kelompok Ahli Bait dan pecinta-pecinta mereka. Mudah-mudahan kita menjadi pecinta mereka. Nanti di hari kiamat berkumpul bersama mereka, masuk surga pertama bersama mereka. Amin Allahumma amin. Nah, nanti salamannya sama Habib Abdullah aja. Sama Ana nggak usah dulu karena ada urusan ya. Kemudian Hol Suluh ya. Hari ini punya banyak yang mau berangkat, karena itu udah salamannya dipercepat aja. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. إحسانك القديم يا حنان يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا يا غفار. غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah alamin. Bagi yang meninggal dunia mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Bagi yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Bagi yang sehat mudah-mudahan Allah jauhkan daripada segala penyakit. Bagi yang punya hajat mudah-mudahan Allah sampaikan semua hajatnya. Allah mudahkan segala kesulitannya. Bagi yang hamil mudah-mudahan melahirkan dengan selamat.
anak yang akan dilahirkan dan seluruh anak-anak kita dan anak yang baru lahir mudah-mudahan jadi anak yang saleh, manfaat dunia dan akhirat. Bagi yang ujian, yang mencari ilmu, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat. Ala hadin yakunna salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abdi asana اللهم اهدنا فيمن هديت آمين وعافنا فيمن عافيت آمين تولنا فيمن توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا شر ما قضيت آمين فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من ولا يعز ولا تبارك لك الحمد على ما قضيت استغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا